pore tabo one last fight tabuk sok jor hato ongi di tong continue doing tong na asuk bai na thaka choba tiprasani man thai maya sok jor de chobale cholai tong na abo one last fight to শুধু 2023 পাইখানে ওয়ান লাস্ট ফাইট অফ কোক আবো অনেকজন ও অর্থনো ও শব্দনো ও টিউনো বুঝেনি বাগৈ বাক্সা বাক্সা বেঙ্গায়ো যারা যারা তিপ্রাসা হামক্রাইনো নাইমেয়া তিপ্রাসা ডেভেলপ উনানো নাইমেয়া তিপ্রাসা রক চাই ফাইথুম আবো নাইমেয়া র ব্রক ও ওয়ান লাস্ট ফাইট শব্দনো তুইয়ে গোবাং ব্রক চেংরা বুথুংলাयो কংখে ওয়ান লাস্ট ফাইট অর্থ অংকা মুসি চিং তিপ্রাসা রক 14 লক্ষ 15 লক্ষ তিপ্রাসারক যদি খরাং তিসাই হাঙ্কায় যিনি মানথাই যিনি অধিকার 70 75 বছর जों বঞ্চিত মানি गोबांमा फेसिलिटी बाय जोंनो फेमलुगै तुपमानि जों नुगै दङ जोंथ' आबो नुगैनो दङ जे CPM अंथुं कांग्रेस अंथुं ताव BJP IPFT अंथुं तामबाय तिप्रासारनो ब्रक फेमलुगबा ननो वागरनाय बिले फायदि ननो राबार चारनाय बिले फायदि ननो पुष्पिनि खुरिरनाय बिले फायदि ननो नगरनाय बिले फायदि आबाय के फेमलुग ते नो जिनि ओ खरां थानसा उनान तंमानि यूनिटी उनान तंमानि आबो ओंगै मैया आउन बगैनो जे 70 75 বছর जों लांचित बंचित अंतमानि जिनि तिप्रासा 14 15 লক্ষ বড় চাকরি হইতে চাকরিও বঞ্চিত খলাই যাগো নেনি পড়াশোনা দিকে বঞ্চিত খলাই যাগো মাধ্যমিকও গোबांमा যারা বাংলা মিডিয়াম পড়িনায় রক বেশিরভাগ মাধ্যমিকও 100 জন যদি ফাইনাল দিকাঙ্কায় মাত্র 30 জন পাস 70 জন ফেল আবো কারণ তাম আরো ডিপ্রাইভেশন টুয়েলো আটবো আভাই খেয়ে চাকরি হইতে চিনি এসটি রং না যাইয়া এরপরে তুই কাহাম করে তাবো এলাকাও ঘুরি খাঙ্কায় তুই মানিংয়া এরপরে লামা কাহাম করে বুইনি এলাকা খাঙ্কায় পিস লামা সিসি রোড চিনি তিপ্রাসানি কামিও লামা হাঙ্কাই তামো পুরুংকারাং সলিং করে লামা কাঁচা লামা আপতির বিভিন্ন রকম চুনো বঞ্চিত লাঞ্ছিত খাইমানি বিসিংতই जों थान सातङै खरां तिसावै फाइट खायनाय मनो जों मानयासाक जिनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड जिनि डिमान्ड मायासाक फाइट खायनाय आबुनो तिप्रासारो ताबो थान सातङै लास्ट फाइट नि आबोसे शब्द आबो बुजिया बाक्सा तामो लास्ट फाइट पाइथांगा 2023 ताबो खलाइलिया लास्ट फाइट क्रि आतिरो अनेक रकम ब्रक kokno साजुक सिनाममानि आबो किन्तु लास्ट फाइट शुधु 2023 इंखायनो लास्ट फाइट अकगिया लास्ट फाइट इंखातामो the greater Tipraland maniasak coba colina abono last fight. JRBTU nokhormani pray 90% no Tipra mothani bro. Tau je JRBT nokhorman 90% JRBT bro. Mankangka jara BJP khair koijon mangka. Erpore nini TSR ani 47 ambasawo onek mangka. Jemon Raipasani, Komla Chorani jara TSR mannai ro tau training paise पोस्टिंग रिली खबरों ब्रोनी फैमिली बैकग्राउंड नहीं दी बु बेस बु राजनीतिक तो चोट आंचलिक बेस इनके असे बुक काया जे आम्बासानी भूटास रो जनगण रो बुक काया जे निनी मानथाय निनी अधिकार नुमान नाय ताबुक तो कंपटीशन जुग नों कंपटीशन जे माननाय तो माननाय निश्चय इनके आरो तो नों पार्टी हिनै तो इंगिया आबो बुजिखा आम्बासानी ब्रो रो आउन बगै ओ फेमलुक मा ni bising ti kuluglag bro o temptation by bro tongya am doge soi lama himna hinai no joto no yapri semani bising tino tini ambasa changa ongo chudu tini again simi no mo changa ongja inke abono o anchalik base no tabu kra ontongo am doge no proman bo ongka je 2023 chung sini MLA no fail onai hinai sanai rok se bang mudi se phai thangkang kai oro mudi no jiti sinai hin to mane kintu जनगण राय रिमाने आजागा नुकजा खतमो सिनी तिप्रा मथानी केंद्रीय नो पासंखा आबाई के एंटायर दोलायो नो नुकजा खा चारटा विधानसभा सीट तो मान जाओ कैसा सीपीएल आबो किसी ने बुट बाय सीपीएल होंसो बाबू बो पासंखा मो गे yang 44 राइमाबेली नंदिता पासंखा yang पोलडांसु पासंखा आबोनो प्रमाण फुनुगिरि खाजे दोलायो आंचलिक देश करा ताबो बुकरा भविष्य तो करा गनाय बाय যারা যারা আঞ্চলিক বেশ রাখবো যতনো 25 বছর যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার ও ক্ষমতা আচুক মানে ও হাত ত্রিপুরাও মানে কিসে সুখ সালাই নাই হিনে যত বড় বড় খাওয়া বান সুগিনো চলো পাল্টাই স্লোগান বাই 2018 ও বিজেপি তাই আইপিএফটি সরকার থেকে আপরো আম্বাসাও जों চেনখা ওর যিনি ব্রহ্মগনাং এমএলএ পরিমল দে বর্মা জিতিকা আবার শুধুইয়া
o ambasa o je kuno bro ri phono jiti khamo cholo paltai slogan bai abai situation tongmani ingkai aroni simi chung truk 2023 faika 23 faipuro महाराष्ट्रनि आइडियोलॉजी महाराष्ट्रनि जे 19 दफा जनजाति त्रिपुरा सारावनो मथांनानि बागै एकमात्र लामा तामो परमानेंट सल्यूशन एबाके जिनि थांसुकनानि लामांखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबनो मूवमेंट खायै ट्रुक जिनि बरक रक महाराष्ट्र लोगिरिवै 2023 प्रमाण अंखा जे ओरो बीजेपी नो मेचेनै त्रिपुरा मथा विनंखा जिनि बरम गोनां चित्तरंजन देव बर्मा अथच ओ आम्बासाव फेल खायरेन बागै सारा त्रिपुरानि सरि सारा भारतवर्षनि खरकसा बख्रक कटर जिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नो पर्यन्त बरक कुलाय माटो तुफैगाय जोंनो मेचेन्नानि बागै आम्बासानो मेचेन्नानि बागै जिनि प्रार्थीनो मेचेन्नानि बागै बीजेपी जुर कदम चलिखा इवेन प्रधानमंत्री स्वयं फायै ओ आम्बासा 47 एलेकाओ बक्ति तरीखा फियाबा जनगण रो आबनो एक्सेप्ट खाइलिया जिनि महाराष्ट्र नो नाहारै जिनि परमानेंट सल्यूशन जिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जिनि इमां आबो मुक्थांस नामनाय हिनै जत्तो 47 आम्बासानि लोकरो भोटार रो गणदेवता भोटार रो ब्रो कप्लाय खाइरिका आबनो प्रमाण फुनुगिरिका ताबुबो आम्बासा जेसेबनो पत्र पत्रिका काथन पत्रिका ओ कामनाबो कुनु आसे जायक्रै किन्तु जिनि समर्थन যথেষ্ট ক্রাক তাবুকব অর आम्बासा 47 कन्स्टिट्यूशन बिसिङो टोटली 17টা विसि दङ जिपि दङ 7টা एरपरे निनि एमसि दङ आबाय केये जत जनगण रनो ताबुकब इन दिस प्रेजेंट बो ताबुक पूरा जनगण रो भोटार रो जिनि समर्थननो गोबां दङ आबो जिनि आशा बिसास आम्बासा ताबुफानो दुर्बलता इंया Hingke tege sako hingke tabuk je oroni 47 आम्बासा assembly ni ngai local MLA ke bola श्री चिनी महाराज प्रदीप किशोर मानिको देवबर्मन बजे सामान्ति अपडेकेन चलि दङ तै बनि कमान्नो जोंबो जत्तनो मानि दङ अब जे चिनी महाराज वासुक माने आतिखायनो चलि थांनाय तै चिनी आशा बिसास दङ महाराजनि उपरे चिनी ट्रास्ट दङ जों पयतो चावो जे सठिक चिनी त्रिपुरा सानो परमानेंट सल्यूशन एबाके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रिमाना हिनै जों महाराजनि साकाव ट्रास्ट दङ तै चिनी पार्टी पाबायकेन चलि दङ जे महाराज जे सामा आतिखायनो जों फलो खायनायनि बागै तियार दं nung khoroksa ese tiprasa ngai tabu osani salto lai thangka kaham korong khaino lai thangka ke tabu khana no phai tongo lokhi puja tebo phainai kali puja abai khene gobang program nang nai tabu to jora sokai khaba ke aborong no tile nung tamo message renai ke phek mong mane be godal ja tei khei serai rokna bele keno abo question kaham no joto jini tiprasa angthok sara triprani bororono ang abono appeal khainin muchungo दुर्गा पूजा उत्सव तो लाई थांगा अब मोटामोटी आम्बासा एलेकाओ पीसफुलिंग चलि दङ कुनु ओरो वायलेशन क्रिएटिंग या इनके आमदि खैनो खनानो लक्ष्मी पूजा खनि खनाव जरा हिंदू धर्म खैनेरो बरन थानि आनि अपील दंनाय इनके लक्ष्मी पूजा खना दंनाय आबनि परदेसा काली पूजा दङ ओ पूजा रखबो पीसफुली जाते स्पेन खायमानन बागै अब नरन थानि आनि अपील दंनाय अनुरोध दंनाय कुनु जागावो जेमन विशेष भाबे आं कयनाय मुचुङो जरा सिगली तंनाय रनो एकटा तंथकमानि बो लिमिट तंनाय जेकुनु जागावो लिमिट न नरगै तंथकमानि दिगि फनांथों मसामानि दिगि फनांथों रचाबनानि फने दिगि फनांथों आबो लिमिट न नरगै लिमिट न मेंटेन्स खायै ओ पूजा रनो स्पेन खायनानि अंथों तै कुनु वायलेशन क्रिएट जाते इंयातै तै जिनि सिगलारो इ सिचुएशनो बेलायखेनो हामिया मानि बै कदालजा जेमन ताबो किरिमा सिंसा जिनि अहा त्रिपुरा सुंखस खनाया नुसुनुया उमारो जुंखना का बुइनि हारगो जेमन मिजोराम नागालैंड बा विभिन्न जागाव से जुंखना माने ड्राग्स नि किंतु ताबो तामंग थांगा 2018 परे नो लमै थांबायका जे जिनि हा त्रिपुरावबो कायसरु खामिया ड्राग्स अब बेलायखेनो चाया ओ ड्राग्स नि होइते जाते मुक्त उंनानि बगै जिनि सिक्ला सिक्ली रनो आं लक्ष्मी पूजानि उपलक्षे नरनो आं कयनाय ओ ड्राग्स नि होइते हाकसाल तंनानि बगै अब प्लीज नरो ड्राग्स ता खाइदि ड्राग्स नो हाकसाल खाइदि कारण चिनि त्रिपुरा सारो
প্রায় ড্রাগস বাইনো ডেইলি চুং ফেসবুক বা ইউটিউব ফ্লুকংকাই নুবো ও ড্রাগস এডিটেড রো ব্রো langma chomani chung nugo abo belai kirima singcha tai sudu o drugs edited ni single person ya jara guardian tongnai ro parent jara tongnai ro buma bu phangnai ati sir tabuk te sang ni noro nang bai kereng mane bising tin nang bai sang malai na bai phaika tabuk ke tabuk social media ro gobang mano baksa borok rok salai bi tongo ke amba sawo tibramot tha bodol kisah normal চলে তো নে থাংনাই ও মাস ni 11 তারিখ না ফোন রি খাতি ব্রাহ্ম থানি বমতই চলে তো আমবাসাও বুবাগ্রাবো ফাইনো নাই থাংপাইকা কে আউনি ইয়াগলুবো তাউতেসা সালাই তো আবো হাই হিন্ন তে এমএলএ রবো অংখলিয়া রকনে নিনি বিসিং তিলে আবো হাই রলে তামো কবro তনি বিসিংতে pilano chini media person rono ambai nrokok maiki ani ambasa constituency ni condition no tai tauni situation no chere nainen bagai norok khaiman bagai norok no pilano ani kakupur bai chibai tani hamjang maya paro kongke mahai kebangma potro potrikawo in previous man rogo thangnai mas rogo abai kisa gunjun ong tongmani no je 47 ambasa constituency ni bisingo naki tipra motha durbol ong khaine abono chung mukabila khainani bagai tai chini phan tipra sarong ni phan moharas ni phan tipra motha ni phan phunuk nai hini ni chung thangnai october i mas no 11 tarigo abo 47 ambasa constituency ni bising no khobai voters rok bai chini supporter rok bai abo kaisa one day seminar program khlai phunugiri rikha abono proman je tipra motha ambasawo দুর্বলতা ইংয়া abono angkisa cheri sanan musungo kokhe mahai 47 ambasa siniya je entire dolai bisingo je chini 6টা বিধানসভা সিট তো 6টা বিধানসভা সিট বিsingo chini ST রংনিংখা 4টা ambasa koromchora 49 chamunu tei 44 raima beli agi ni simino angkisa sanan musungo oro je dolai angkha যে 1967 সননি সিমি যে আঞ্চলিক বেস ও ত্রিপুরা হাও যখন জন্ম অঙ্গ আপনি সিমিনো ত্রুক নুকজাগো যে সারা ত্রিপুরা কক ন আংসান নাইয়া ধলাইনি যে 6টা সিট বিসিং 2টা তো আবো জেনারেল 6টা তো এসটি গাজাগো নুকজাগো আং যে খাসিমানি বিসিংতি আংসান মুচুঙো আং যখন খাসি ফাইকা আং নুখা যে আম্বাসা হাই করম সরা হাই নিরাইমা বেলি হাই agi chini leader kaham ro jemon Robindra Sar tau thi thangnai borok ni Samocharan Tripura erpore ni Bijoy Kumar Rangkhol borok ni je sakthar mung bai borok ni kolom tui ni porishrom bai omo sob somoy no ancholik base oro kra ngai 2018 cholo paltai slogan bai jotto na abo tamo CPM tamo Congress Kongres tu kuskri ka 2018 o Kongres no BJP khaitang bai kha ge mainly aro fighting kha sak bai CPM bai nini BJP si ও 47 আমরা সানে জনগণ নর কইতাম নর তো হাবাঙ্গো বকরে হাবাঙ্গো বিজেপি আইপিএফটি সরকার আছে কইতাম নর তঙ্গ শুধু এদিশো কিচ্ছা তঙ্গ কিন্তু যে কাম মানে স্টেট গভর্নমেন্ট যেভাবে রিমাউন হাই নর এদিশো তো অল লেভেল থাং বরকনো রিনা মান রিমায়া আবো নঙ্গো বসি রিমায়া না বলে বড় রিমায়া হাঙ্গে জগো 47 আমরা সানে জনগণ লে নরক বাই টাঙ্গই রাখবো বড় 47 জনগণ রক্তমানি কারণ মো থাইসিংও আং ও প্রিভিয়াস আনি ko khaino আঞ্চলিক বেস নি বখা হাপথাঙ্কা কারণ 47 আম্বাসা কনস্টিটিউশন যারা ভোটারস রক যারা কর্মী রক যারা লোক রক বরক শুধু পুন মাননানি টক মাননানি নক মাননানি ও ভিজন ক্রিব রং ও চিন্তা ভাবনা করে বরং খাইতামো যে থাইসিং সামাহাই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ni o je 1967 sonni simi আঞ্চলিক বেস খামানি বিসিংতে ও আঞ্চলিক বেস ni besa busuk rok tabu কিন্তু অনেক রক থিপেখা kaisa udahoron ani komla santangan kai 1993 mono hoy apro ang senjen so pori tomo 1993 puro oro puila bampon phaimani apro oro Bijoy Kumar Rangkhol tei
odito riang de tamji chini bagan ni brok nanglai to apuro matro bampron busu man ba ani komla sora boot center 51 na kaya bro হাজার বুধর 51 সিপিএম কাইমে ওর লিড খাইতো ইনকা ও আঞ্চলিক বেসো যারা খাইনাই র ও এলাকানি এন্টায়ার আমবাসানি আবরো থিফানো বসানো সাইকেল আং থাঙ্গো নাইদি চিনি আঞ্চলিক বেস খাইদি কারণ আঞ্চলিক বেস চিনি বুকুং বারানি মানথাই সুক্তাই অধিকার নি বাগাই ককসানি অধিকার মানো আউন বাগাই মনো খাইদি নাই আহে কে জেনারেশন টু জেনারেশন সাইকেল আং মানি বাগাই যে 47 আম্বাসা এলাকানি ভুটাস রক তাবুক যারা বর্তমান চলিত নাই রক বরক বসিও যে ও আঞ্চলিক বেস নি সুখাই রক বলে তাও তো জেনারেশন টু জেনারেশন পাল্টাই পাইও কিন্তু ব্রনি খাওতামো ও 20 যে দামানি যে আঞ্চলিক বেস খাইদি চিনি মানথাই সুক্তাই সানান বগৈ চিনি অধিকার দङ অইল পার্টি ক্রই ও আবু বুজিওইনো ও সুখাই তংনাই রক তাবুক যারা পার্টি খাইনাই রক বরক ওয়া পুন তো নক নি বাগিয়া বা সিবু সিউ আম্বাসা যত ফানো হিন্দু চিনি আম্বাসানো প্রাউড খাইমানিয়া আম্বাসানি জনগণ এমন বখাবো কাহাম তাই বুঝিও লেখা পড়া দিক দিয়ে ক্রিফানো মোটামুটি বড় খা কাহাম বুঝিও কারণ অন্য পার্টি খাই কাঙ্কাই সিপিএম হনো খাইদি তিপ্রাসানি কক সাঙ্কাই ওর বেড়া তুমি এই কথা কই না এটা তো কমিউনিয়াল হিনজাব কংগ্রেস বো খাইদি এই এটা কথা বদ্ধ করো এটা কমিউনিয়াল আভাই কে হিনজাব মান বাগৈ আঞ্চলিক বেসংখাই নিনি অধিকার নিনি রাইট নো সানানি right tongman bagai no man bagai o bekhatongo oro to pun wak ni bagai rasa dikaya abuni bagai no tabuk experience haing thanga buji thanga je 47 ambasa tongnai ro chakri khetre ang sanan nayo GRBTU koijon tabuk GRBTU koijon sokriyo BJP khainaro mangka sak jora ongkhormani bo nukjagi angai lukoro kabang mano kok salai tongmani ke amano tele nin bistin te busu jora saiman abo lokorok nono ang appeal khainai MLA ongka kaisa sini bagai coba khainan ko administrative level oke সংগঠননি ব্যাপারে তো চিনি ব্লক দङ তিব্রামথা ব্লক কমিটি দङ YTF ব্লক কমিটি দङ নেনি TW ব্লক কমিটি দङ সংগঠননি ব্যাপার তো সংগঠন নাই MLA ongka nini administrative tamo জনগণনি নাংমানি যে আমসাইরগো বুজাga tuini crisis lamani crisis bujaga bial klai abo nainani administrative ni power MLA tong abo klai no tong জনগণ কি কিছু সে কনফিউজ তংমানি কারণ মনো যে পার্টি নি বড় খাই সংগঠন নি বড় খাই তো ডেলি থাঙাই পারা রগ চুলুম তো হাবি মিয়া কি আ জায়গা কিসা কনফিউজ পাবলিক নি বিসিং তংমান বগৈ আবং পাবলিক রনো ও কনফিউজ নি হইতে মুক্ত নন বগৈ আং কই হনান মুসুঙো MLA তং তাবু বো ফাই দङ যে জরা নাংপুরো রিহিন কাং খাই নখাইও কে তাবু যথেষ্ট administrative digibo samung khai dङ abo baksa gunjung choli dङ বা অনেক রকম চুংনো তিপ্রা মথানো দুর্বল খাইনানি বাগৈ MLA ফায়া সেই ফায়া হি নাই গোবাং মা বাহাই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রিবই বখা খেগরেন বাগৈ abo একটা চক্রান্ত abo নিশ্চয় CPM ni dol BJP ni dol ongnai abono khunju takaidi ang appeal khain muchungo MLA boni administrative level samung khai dङ সংগঠন level chung সংগঠন kam khai dङ plus je jaga nangmani chung jara সংগঠন tongnai rokno borok thuibo thango hospital klaibo thango boni usubida khaibo thangai dङ abai ke chung tabu communicate kaham choli dङ ambasao kunu chini durbolata angla tei chini tabu ni je bortoman MLA boni baba sakhamia jotono saimano oskang chini borom ganang ADC ni chairman Jagdish sir tei ani ambasa 47 ni borom ganang ambasa subjonal chairman Kusarai borok thangai naikha borok ni no thangai abo chini Chitto babu ni bufa bad condition tongmani abo thangai naikha angge bufa se khaya kalai jakba asuk tabu public by communication ngimia ko tiaba chini asa bisas tongo chini Chitto babu public by sob somoi no kurungoi tongo uskango khaika oro rignai bagerika প্রায় 5-6টা বিসিনো দুর্গা পূজা উপলক্ষে তাও ব্রক আপর রিগনাই রক বাখা অবসং নুখা তে চিনি আশা বিশ্বাস দङ চিনি MLA বাবু ব্রম গনাং চিনি চিত্ত বাবু ব DM রক বাই কনসার্ন খাই দङ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট যেমন টুইনিং হানকাই DWS ni সাথে
te lamani kai PWD ini RD bibinno doptor rok bai konsan khai tongo public ni bagai jotesto samu khai bo tongo ba agami bo khai nai Ingke nung koroksa orni Dolai district ni zonal chairman engai ai keba nung tipra motha bodol engai non bodol ni bising tei o assembly 47 ambasa assembly ni tipra salu korok ni bagai luko hamkrai ni bagai role non bodol ni bising tei tamo wan sok mo role tong baskang ni salo abo to loko tamo wansu ya abo to loko ni bekhani bepar loko ni bekhani kok to ang saini able ngai 47 ambasa moto puilan simin ang samahai imo আঞ্চলিক বেস ন ওর সংগঠন ইনকে ও আঞ্চলিক বেস সংগঠন বিসিং তাবো যিনি অল এন্ড অল হাই পাওয়ার রক্তং যিনি একমাত্র ত্রিপুরা মথানি পার্টি তনর যতন সাইমানো অনলি ওয়ান কমেন্ট যে মহারাষ্ট্র